मैं जाकर के सदर बोल रहा हूँ। पहले तरावी के बारे में सुनिए, पूरी तफसील तरावी कैसे शुरू हुई, पूरी तफसील आपको मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह, और सब सही रवायत है। तो बुखारी शरीफ में है, मैं बुखारी होता किताब ले आइयो आप तो लगा किताब हो जी साहब। ये बुखारी मेरे हाथ में, मैं तर्जुमा भी करूंगा इंशाअल्लाह, हदीस भी पढ़ूंगा, सिर्फ हवाला नहीं दूंगा। हदसनी बुकैर इब्न बुकैर قال حدثني الليث عن عقيل عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته। ترجمہ میں کرتا جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو نماز بہت اچھی لگی، اتنا لطف آیا کہ اس کا بڑا چرچا ہوا۔ اور بھائی پڑھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے، پیچھے صحابہ کرام ہیں، یہ کہتے ہیں ثابت کیجیے گا عمر نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، خیر وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرے دن اس کا اور چرچا ہوا، دوسرے دن بہت سارے لوگ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی پڑھائی۔ تیسرے دن، یہ بخاری میرے سامنے ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، تیسرے دن یہ اور زیادہ ہو گئے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراویح پڑھائی۔ چوتھے دن مسجد اپنے باشندوں سے آنے والوں سے تنگ ہو گئی، یعنی اتنے لوگ ہو گئے پڑھنے والے کہ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رہی۔ اب وہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس میں تشریف لے گئے، اور جو حجرہ حضور کے لیے بنا ہوا تھا، اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، بیٹھے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں نکلے اور یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں گئے، اس لیے کہ اس نماز کا شوق تھا، حضور کے پیچھے پڑھنے کی تمنا تھی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شعر و شاعری تو نہیں کرنا لیکن ایک بہت مست شعر یاد آ گیا، بہت پرکیف ہے۔ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی۔ اگر حضور اپنے حجرے سے نہیں نکلے تو صحابہ کرام مسجد سے نہیں گئے۔ کتنے لوگ تھے مسجد میں؟ مسجد تنگ ہو گئی تھی، بالکل بھر کر باہر ہو گئے تھے لوگ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھے دن حضور نے پڑھایا نہیں۔ پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھنے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو حضور نے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور خطبہ دیا اور کہا تمہارا انتظار، تمہارا ذوق و شوق مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض ہو جائے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تو پڑھو گے، تمہاری تو مراد پوری ہوگی، لیکن بعد میں لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے بعد میں لوگوں فرض ہو جائے کہ بعد میں لوگ نہ پڑھیں گے تو تنگی ہوگی، اور دوستوں اگر کوئی تعداد گھٹا دے گا رکعت کی تو اور پریشانی ہوگی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم و کرم کرتے ہوئے جو ہے نہیں پڑھائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جی میں بتاتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے، 2.5 سال کی حکومت، بہت سارے فتنے، بڑے بڑے فتنے، سب کا مقابلہ کیا۔ 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی، خیر مسئلہ ہو گیا۔ حضرت حضور کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا۔ مشہور قاری جن کی قرأت کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح پڑھاؤ، وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اس کو جاری کیا۔ دوستوں کسی چیز کو جاری جب کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے جاری جب کیا جاتا ہے تو اس کو گھٹا کر جاری کیا جاتا ہے یا بڑھا کر جاری کیا جاتا ہے؟ ذرا بتائیے گا، یا ہو بہو جاری کیا جاتا ہے؟ ہو بہو جاری کیا۔ اگر گھٹاتے اور بڑھاتے، مسجد میں اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی، کسی صحابی نے تو اعتراض کیا ہوتا؟ حضرت عمر نے جو 20 رکعت پڑھائی، کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے؟ کوئی صاحب ثابت کر کے کسی صحابی سے اعتراض ثابت نہیں ہے۔ پتہ چلا، اور یقیناً جب حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں کہ ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، حضور جب نکلتے تھے حضرت ابوبکر عمر، جب کہیں جاتے تھے حضرت ابوبکر عمر، جب کوئی مشورہ ہوتا تھا حضرت عمر ابوبکر عمر، حدیثوں میں آتا ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ تو بتائیے ہر وقت ساتھ رہنے والے، کیا اس 3 دن تراویح ہوئی تھی اس وقت ساتھ نہیں تھے؟
अब वो तादाद कितनी थी जो उस मस्जिद में थे उनको मालूम है, या जो आज आसाम में लोग बैठे हुए हैं 1400 साल के बाद उनको मालूम है? बताइए। उनको मालूम है, वहाँ मौजूद थे उनको मालूम है, जो वहाँ मौजूद थे। हजरत उबई इब्न काब भी मौजूद है, हजरत उमर भी मौजूद हैं। और दोस्तों हजरत उमर ने मुअत्ता की रवायत है, लाइए दिखाइए मुअत्ता की रवायत निकालिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात के साथ, देखिए मुअत्ता की रवायत है, हजरत उमर रज़ी, दोस्तों ये याद रखिएगा, मैं इनकी उनकी किताब नहीं उठाऊंगा, मैं बस कुरान या हदीस ही उठाऊंगा आपके सामने, इधर उधर की किताबें नहीं उठाऊंगा इंशाअल्लाह, कुरान हदीस। जी खैर, हजरत जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात के साथ जारी किया। मुअत्ता के अंदर मौजूद है, जो बुखारी लिखी जाने से पहले असाबुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, समझ रहे हैं। और उस मुअत्ता की रवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकात के साथ तरावी जारी किया, और भी बहुत सारी रवायतें। और जो इन हजरात ने हजरत आयशा वाली जो रवायत इन्होंने पेश किया बुखारी की, ये वक्त 15 मिनट में नहीं होगा, नहीं हाँ, 1 घंटे का टाइम लगेगा। আপনারা মধ্যে কুচ্ছ বললেন बंद करो। मरने के जमाने में लोग 20 रकात पढ़ते थे। जी आपका जब वो कागज तब बोलिएगा, उसमें मना আপনারা মত বলিয়ে इसमें मत बोलिए, बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज है। और दरअसल ये बुखारी में हजरत आयशा, अब ये बताइए वो मस्जिद में जो लोग तंग हो गए थे उसमें सहाबे किराम सारे के सारे मौजूद थे कि नहीं? बताइए, मस्जिद भरी हुई थी कि नहीं थी? अब अगर उस नमाज के बारे में पूछना होता तो रावी हजरत आयशा से क्यों पूछता? हजरत मस्जिद जब भरी हुई है तो सहाबा सब एक दूसरे से पूछ सकते हैं, हजरत आयशा तो अपने हुजरे के अंदर है। जी दलील इस बात की है कि मस्जिद जब बिल्कुल भर जाए, तंग हो जाए, तो आखिर तक मस्जिद भरी हुई है, आखिरी सब औरतों की होती है, उस दिन औरतों की सब नहीं थी। अब सुनिए, हजरत आयशा से सवाल करना ही इस बात की दलील है कि किसी और नमाज के बारे में सुनान से देखिए, रावी माकान रसूलुल्लाह, हजरत आयशा जवाब देती है बुखारी से, माकान रसूलुल्लाह यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही, ये फी गैरिही अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। उन्होंने मसला ही हल कर दिया कि ये जवाब उस नमाज के बारे में जो रमजान में भी होती थी और रमजान के गैर में भी होती थी। आज आसाम के इतने लोग बैठे, आपने रमजान के गैर में तरावी पढ़ी है? पता चला ये वो नमाज है जो रमजान के गैर में होती थी। और दोस्तों रमजान के गैर में तहज्जुद की नमाज होती है। कहाँ मारो घुटना फूटे सर, कहाँ का ईद, कहाँ का रोना है, पता सुनिए, अगर ये इसी हदीस से ये दो रकात करके पढ़ते हैं, जो 8 पढ़ते हैं 2 रकात के पढ़ते हैं। और हजरत आयशा फरमाती है युसल्ली अरबाअ, हुजूर 4 रकात पढ़ते थे। यहाँ भी मुखालफत कर रही है, 2 रकात पढ़ते हैं, हुजूर पढ़ते थे 4 रकात। जी और सुनिए, इसमें है 11 रकात तहज्जुद की, 8 रकात तहज्जुद है और 3 रकात वितर है। कि हजरात अपनी तरफ से उसकी तशरीह करते हैं कि 8 रकात तरावी है। दोस्तों हदीस में अपनी तरफ से नहीं चलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। और सुनिए, और फिर ये भी है, हजरत आयशा फरमाती है, सुम्मयुसल्ली सलासन, फिर आखिर में 3 रकात हुजूर पढ़ लेते थे। बताइए, यहाँ है पढ़ाने की बात और यहाँ पढ़ने की बात। ये हदीस में हजरत आयशा कहते पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे। पता चला वो नमाज नहीं है जो हुजूर ने 3 दिन पढ़ाई थी, वो अलग है और ये अलग है, जो अपने घर में पढ़ते थे। जी और सुनिए, हजरत आयशा कहती हैं, इतनी भीड़ में हजरत आयशा की कहा हुजूर जो है पढ़कर सो जाते थे, 4-8 रकात पढ़कर तहज्जुद सो जाते थे, फिर उठकर मस्जिद में आते थे। हजरत आयशा पूछती है, अल्लाह के रसूल आप तो सो गए थे? तो हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोई थी, मैं नहीं। बताइए, सवाल तन्हाई में हो रहा, हजरत आयशा सवाल कर रही है, क्या मस्जिद में औरत सवाल करेगी? पता चला कि ये तन्हाई की नमाज है जो हुजूर ने घर में पढ़ी थी। दोस्तों और भी हदीसें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह, हम बदज़बानी नहीं करेंगे, सदर मजलिस के शान में बेअदबी नहीं करेंगे, आसाम के मुसलमानों को जानवर नहीं कहेंगे, और साथ साथ अगर मौजूद हदीस सुनाएंगे तो तौबा करेंगे, और गलत हदीस आयत पढ़ेंगे तो हम तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, हमारे हक हैं इंशाअल्लाह।
किताब हटाओ टाइम 1 मिनट आपसे आ रहा जल्दी 2 मिनट टाइम है कुछ करने का कोई आयात 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 से मारो हाँ राव इंशाल्लाह को देखो टाइम नंबर আমাদের প্রতিপক্ষ থেকে যেগুলা হাওয়ালা আইছে হাওয়ালাগুলা মিশ্রণ দিয়া ভুল একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা অপচেষ্টা তাহাজ্জুদের নামাজে তারাবির নামাজ বলি মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার একটা চেষ্টা করছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সহি সমঝিবা সহি বুঝার তৌফিক দেখো আমরা আপনাদের হয়তো স্পর্শকাতর ব্যাপার সারা মুসলমানে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়া শুদ্ধ সব ভালো এটা করতরা 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়িতরা আর বুখারী শরীফত বুখারী শরীফের হাদিস আনিয়া কোন কইতরা হুজুরের একটা হাদিস পড়ছেন হাদিস পড়ে ওনারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এই নামাজ পড়ার বাদে সাহাবায়ে যে একবার আয়েশারে জিজ্ঞাসা করতরা বলে হুজুর হুজুরের নামাজ কি আছে হুজুরের নামাজ কি আছে কতখান লম্বা আছে কতখান সুন্দর আছে কথা জিজ্ঞাসা করতরা ঠিক পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন আইছে ইনো বেটিনতে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে যায় না এই সময় তো হুজুর আগে মসজিদে গেছেন না এটা তাহাজ্জুদের নামাজ আছে ওটা সাবিত হয়েছে अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ना टाइम नहीं में लो आप अपने दम में सैयद आ गया হেরে যখন যাচ্ছেন তখন চিৎকার চেঁচামেচি কেন করছেন আরে শহীদ কইতেছে ইয়াজিদ বিন রোমানের